Andorak so tapuka parmingguota, parjulu mahita martang yang nahohom. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion marpungudo hita di bagasta, laho makalason pesta parningotan, dihana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Didok Tuhan Yesus do di Yohanes 14 ayat 1 sahat tolu. Unang maboca rohamuna, porsea mahamu di debata, jala porsea hamu diahu. Torop do inganan di bagas ni damang, outsoi dohonok kuma tuhamu, nalao doahu mangarade inganan di hamu, jalalaho peahu mangarade inganan di hamu, semulak doahu mangalap hamu, asarap hamu doho tahu. Atong di bagasan las ni roha, beta mahita sumobahon puji-pujian tu debata. Marede mahita, o ulu balang nagugu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumepa langit dohot tanoon. Amen. Sono do didok Tuhani. Bahenok kudu sugut namonangi rap dohot tahu hudul di habang saki. Songon ahu namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, naung manaik tu banua gijang jala hudul di siamun ni debata, sesuru mato di porbadia tu rohanami, asa ibana totong mengajari rohanami, lehon tu hami parhaladu na burju tu hatam, pargugui mana sida, asa totong diraduti na sida ulaon na, jala samar sahala na sida mangalo bisuk ni si bulisi, asa tung rarat harajaunmu di hasianganon, pai masude musum peak diturun nipatmu. Saya pamonang mahami saluhuna manaluhon dosa dot hamatean marhite-hite ho. Ay horo na mangulu dohot na manggonggomi, rahap dohot amai dohot tondi porbadia. Amen. Pati ni debata siya ngulunota di pesta parnikotan di hananaik ni Tuhan Yesus Sadarion. Tersurat di Heber 10 ayat 27 sahatu 24. Mongos mata tiup pakirimon nata parhato poti. Ay hapo sado na marbaga-baga hosa. Masyatuan mahita, masih pajujujuan tuha holongon dohot tu aka ulaw naringgan. Atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, naung manaik doho tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata. Hodo pinabakit ni debata gabi raja di atas ni saluhut. Di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabi tumibuho sian sesudi jala maruli goar. Asalopit saluhut nasa ulu ni tot laho marsoba tuho. Jalaganu pamangan marhatopoton, hodo Tuhan. Hodo na mangukap dalan tu banua gijang. Gabisit tu ni malim na mangodihon hami tu debata. Nambapurus do hami nuaing tu adupamu, mangasahon asi ni roham. Sayunang tulak hami, sejaloma tangiang nami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli,
asi maraham di kami. Ali Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli, namarlas ni roha dohami nuaing alanong monangiho gabi raja di atas ni saluhut. Alay hingot hamido si taonon ni portibion, hinorhon ni sorimago kopit sa pulusia na tongon huadopi hami nuaing. Asi maroham di hami, setumibu ma salpuhon sorimago kopit sa pulusiaon siyan tonga-tonga nami. Ainung nga torop na marsikor jala marhui. Alani pargugoy mahami asa marsada hami laho masiurupan. Duhut masituguan asa unang adong namadeli. Ay ido berita na uli songon parsuronmu adorang somanaik ho tu banua gijang. Asa borhat hami majamitahon berita na uli tunasa natinoppa. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, asi maroham di kami. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, se pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasiang anon. Asanang pe mangadopi parukilon huriam. Alani sorimago kopit sa pulusion, totong margugo laho mamaritahon barita na ulimi. Pakai mahuriam gabi haboran ni pasu-pasum tu akan humaliang. Maradopun akan hurangan, duhut akan nagale. Pasu-pasu jala pargugui akka partohonan ni huriam. Leon sahala duhut haguguun siyan banua gijang itu nasida. Asanang pe di tonga-tonga ni pertikian hasusanon. Margugu nasida makuba suhuriam. Jala marmulia guarmu di portibion. Saya tatap ma ruas ni huriam manang di dia pe maringanan diaka inganan na marseraki. Mulu pe ikon mangadupi si taunon di tikion. Alay pergugoyommu do marhiti asini roham. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asi maroham di kami. Ali Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli, saya ramoti ma na manggunggomi hami duhut suruan na pinabakit na. Lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang, asa marbisuk nasida patupahon na duminggan, maradopon na pinarmahan na, tarlumobi ma dina mangadupi mara alani kopit sa pulusiaon. Asiroham nang diaka para medis, ramoti jala parbisuhi nasida diaka ulon nasida. Asa unang adong na madili ala borat ni ulon nasida. Asi maroham diaka parsoryon nami. Jala tangihon mahami ali Tuhan Yesus Kristus na umanaik tu banua gijang. Jala na hundul di siamun ni debata. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asi maroham di kami. Jala sama dosa nami. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan, si topa na sana adong. Paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhiti sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhiti sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakateon nami na soture, rodi pangalasyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo na uhum hami alan di dosa nami alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani Asi maroham di hami ali di bata nami. Pardinggan basa jal parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna. Jala suruh matodi parbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda. Na pinarbagabagam di akana porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong duli hita situa ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa, ni hatong amon di benua gijang. Di baheni, terbahen ibana do panguluhon rodi ujungna akan nasadok ro tu debata marhiti-hiti ibana. Na mangulu do ibana totong, asa ditangyakon na sida, asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hata ni debata turpuk pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tarsurat di Heber 10 sada. Ayat sada sahat rodi onom. Alai anggo haporsioni pos ni rohadoi di akka si hirimon. Jala pamotoan nato tu taringot tu nasut naida. Di bagasanido dapotan panidangion akan natua-tua narobi. Hinorhoni haporsiando tak atusi nang marhite pandok ni debata di pauja akka hasiangan asasien nasotarida menjadi nataridai. Hinorhoni haporsiado dipilihon si Abel tu debata pilihan na duminggan sian na binuan ni si Kain. Marhite sianido dihatidakon ibana partigor. Ay di hati dakon debatado akka pilihan na binuana jala marhiti siani marsuara do pe ibana ati pe naung mate. Hinorhoni hapersonido tarhiza si Henok gabendang di ida hamatean jadi ndang jupang de ibana alanang dihicat debata ay andorang so tarhisat di hati dakon do ibana halongoan ni debata. Alai anggoso marhaporsiaon dang tarbahen halomuan. Ay hala namadapoton debata ikon dihaporsiay adong debata. Los ibana do silehon upa tu akan namajalahi ibana ima sahatna. Mertua ma akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tahatidak ko ma haporsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di saldok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah,
ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, imana tubuhon si Maria, na gabe-gabean siatun di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernid, di panghuman si Natus, na mati tarpajal do ibana di au penasilang, na tua muda turu nung ditanom, na muda mangulu di hari paturuhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamun di mata Jehovah, amanai pargugu na sohaturusani, simay bana payamuda sobutu tanoon, manghumi alat na mangulu doot na mati, au persea dituni perbadia, jaradun sada huria na badia, huria hatapan halak Kristen akan na badia, doot dihasesani dosa, doot dihatai na mandok, mulak magulu sugut daging halak na umate, doot dihanguluan na sarasuda. Amin. Yang mahita, dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di hita di pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus Kristus di Minggu Sadarion. Ima nasian Evangelium Markus biddu 16 mabuk kami sian ayat 15, tolhas may tu ayat 20. Taparadi ma akamang notawin ang bibelta, ujahama di tonga-tongat ta. Jadi, din nama madok na sida, laho mahamutuliat portibion, jami tahun hamuma berita naulii tunasa natinoppa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon. Alai na so porseai hona uhum do. Jala omma tadda akka mangihut tuna porsea. Pabalion na sida do akka sibolis marhite-hite guarhu. Dohot makkatahon hata nai baru. Jeputan na sidado akka ulok. Jala nang diinum rasun hamatean.
dak pola mahua nasida. Ape honon nasida ma tangan nasida tu akan namar sahid. Gabi madu ma hilalaun na. Asa anggo Tuhani dung makatai ibadah dohot nasida tarhitcat ma tu banua gijang lahu hudul tu siamun di debata alai laudo anggo nasida majamitahon berita nauli itu gadup luat jala diurupi Tuhani manasida dipahot majamita nasida marhite-hite tanda akka na mangihuti. Ido yang gosahat di turpuki. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Adong dolima hal namasa na dihalason huria. Songon parningotan di Tuhan Yesus Kristus. Ima na digawari peristiwa Kristus. Na parjolo peristiwa kelahiran. Ima songon bona hanguluan di Kristus, siboan hanguluan di Portibion. Na paduahon peristiwa kematian. Dalam di debata laho paluaho jalma sia dosa dohot sorop di hamatean. Na patuluhon akamang dotamuinang peristiwa kebangkitan. Naung ditaluhon Yesus do sorop di hamateani. Dosa dohot simbolis. Na paupaton peristiwa kenaikan. Ima hamonangan di Kristus. Jala hasisikop ni ulauna di Portibion. Napalimahon peristiwa turunnya Roh Kudus. Nagabe pangundian dohot hiras ni roha manang spirit diaka naporsea laho makanguluhon dohot mabaritahon barita naulii. Damang dohot dainang na 5 peristiwaon dosdo hajong-jongan na songon ipolan di bagasan konteks gereja menang huria na mamayakon ojahan haporseaon tu hasito lusadaon di debata ima debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di parbadia. Peristiwa hamamate dohot haheheon di Tuhan Yesus. Ima peristiwa Allah yang mendunia. Sebab peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus sudah dia lewati dengan bukti dan fakta Kristus. Saunari ibana manaik tuba dua gijang. Alani peristiwa hana naik gabe penghubung antara masa lalu dan masa depan, antara kelahiran dan kedatangannya kembali, di mana peristiwa kenaikan Kristus ke sorga dan nagabe parsirangan alai laho paingoton Tuhan Yesus Kristus akan hadir kembali ke dunia ini. Tetapi dalam wujud Roh Kudus. Jamita di pesta perningotan di hana naik di Tuhan Yesus Kristus sadarion marisihon. Parsuruan ni Tuhan Yesus mamaritahon barita nauli tunasa natidoppa. Parsuruan laho mamaritahon barita nauli. Ido situhu ulaw di Tuhan Yesus saleleng ibana magula di Portibion. Mewujud nyatakan manang papatarhon harajaon di debata. Adorang di Portibion ibana
di patu-patuhan Yesus do ragam ulaon pakkobasion, pangajarion, manang teaching, parjamitaon, manang preaching, dohot pamalum namar sahit helting nang patupa tanda halongangan miraikling. Parsuruan di Tuhan Yesus tu akka sisianna di pamaritahonon di barita daulii gabe kelanjutan manang estafet ulaon di Tuhan Yesus di Portibion. Alani damang dohot dainang adong manang piga-piga hal ipola si hanguluhonotta uhud si ulahonotta di barita dahuli marhite parsuruan di Tuhan Yesus. Da parjolo akamang do tamuinang didok laho mahamu tuliat Portibion. Adorang sotar hicat Tuhan Yesus tu banua ginjang martona disuruh ibadah do akasisianna laho marbarita nauli manguduti ulaon pamaritahonon di barita nauli naung pinukkanai. Laho mahamu tuliat Portibion. Sian padohan di Tuhan Yesus on. Naik odol honon na ima tarigot tu barita nauli. Dohot barita las diroha. Barita haluaw ni. Dada holat tu sada bangso sabing. Alay tu saluhut bangso secara universal. Parsuruoni boy talapati na pinasahat ni sisean na pinasahat ni Yesus tu sisean na parjolo siarkanlah dan gemakan jala baritana marlopuk tersiarlah tu saluhut akaluat esian hamudo marlopuk bergema hata di Tuhani. Dada holat tuluat Makedonia dohot Akaya. Tung saluhut luat dotar barita hapor seomuna di debata. Sada Tesalonik bidusada ayat 8. Berita keselamatan itu harus disiarkan dan digemakan ke seluruh dunia. Sardo barita naulii terus somarna sudah dihatai jolma, dijabu, diporlak, dihuta, dibalian, diakadalan, dan disude inganan. Napaduahon proklamirkan baritahon jala pamuama barita nauli itu lihat Portibion. Barita haluaon dohot hamunangan di Kristus. Ay nung nga mo ng Kristus jala talo sibolis. Nung nga hehe ibana manaluhon hamatayan jala ondo nagabe situhuni barita naulii. Napatuluhon mamaritahon marlapatan memproklamirkan pabotohon ng hehe Kristus isian na mate jala marhuaso di saluhutna laho patupahon haluaon diakka na porsea. Barita naulii dadaholang tuhalak jahudi alay tu saluhut nasa natinoppa. Nasa natinoppa marlapatan nanjupang haluaon tu nasa natinoppa asa taruli di hangoluan dohot haluaon. Asa taruli di las diroha dohot di olopolop na siyan debata. Didok asa sude na marhosa ikon mamuji di bata. Pesalmen bindu 150 ayat 6. Bagian na paduahon akamang notawinang sihangon honotta ima na porsea jala terdidik. Ikon gabe porsea do si jalo barita daulii jala ikot terdidik. Ia padidioni parhitean di asi di roha di debata tu jolma. Namet-met nang namagodang ay marhite padidioni
jong huria di tonga-tonga di portibion. Jala di patau na sida di bagasan haporseon, majalo hasesaan di dosa. Hatutubu padua halihon. Haluaon sian gonggoman ni hamatean, dohot sibolis. Jala dapotan hasonangan salilingna. Laos marhite padidioni, di pasada do akana porsya itu bagasan hamamate, dohot haheheon di Tuhan Yesus. Huhut majalo todi parbadia. Molo dididi tu bagasan goar dide bata ama, anak dohot todi parbadia. Namar lapatan doi, namar padan dohita, pasaur hodiri tu de bata. Gaberipe di harajaun di de bata. Dadabe mangihuton portibion. Dadabe gabe sarombang dohot portibion. Asa ikon domar siajar jala mangulu songon akaripe di harajaun di debata. Memiliki hidup dan kehidupan sebagai pewaris kerajaan Allah. Asa akka naso porsea hona uhum do. Akka na umbege barita dauli alai di pajogal rohana jaladak porsea tudos mai na pasahaton dirina tutoro di panguhuman. Suang songonido tu akka na madulak barita dauli. Gabe marjea hinor hondi padulakon day. Dak pola malubihu dohonon akka mangdot tawinang. Di akaluat manang huta. Naso majakon barita dauli maul do idaun perkembangan di hutai. Dohot nang akka pagisi nape. Sulit terlihat kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Napatuluhon akamang dot tamuinang hitanongan saha porsehaon. Ipola nang pakorhon di barita nauli. Dilehon do huaso menang tanda tu akana porsiai. Ia haheon di Jesusi mangalehon huaso nang hagogoon tu ganup akka na porsea. Ima huaso menang gogo na marasing sian hagogoon di jolma na somal. Margogo pabalihos simbolis marhite goar ni Tuhan Yesus. Di pargogoy mamulus ragam di mara ng hamatean. Gariada tahe marhuaso pamalupon akka na marsahit. Pabalihon sibolis. Marlapatan mangalo akka sibolis na mangago parnguluan di jolma. Torop jolma goluna lam dumenggan bolo marsaur jala mangulu di bagasan barita nauli. Jika hidupnya senantiasa bersekutu dengan Tuhan, dia akan mengalami dan menerima berkat-berkat Tuhan. Makatahon hata nay baru, namarlapatan, makatai dohot dongan marhite pangalaho, dohot parange nay baru. Masih haposan, masih argaan, saling menghormati, masih urupan, jala masih haholongan. Ido tanda dihalak naung sidesaad dosa, jala naung taruli di haluaon. Dapat tuluhon di idung rasun hamatean dak pola mahua. Tungkodang do rasun di hasianganon na mangorom gulu ni akka jolma, akka si palesem, hidup yang penuh dengan kemunafikan, si pabalik-balik hata, pergabus yang selalu menyebarkan berita bohong atau hoaks, perbada-bada, parhata baraksi, pagiburuan, rimas-rimas, pergutu-gutuan, persalisian, pertahi-tahion, perbabuhon, haorbuson, dohot gijang diroha, iri dan dengki. Naboy doy saluhukna madegay parsauran,
dohot ngolu di akka na porsiai. Alai akka na marsihohot di barita nauli. Jala makka nguluhossa. Dak tagamon mago ibana mahenon di. Margogo jala malua siad ragam di rasun hamatayani. Porsea di Tuhan Yesus Kristus. Jala marhasatiaon diha porseaon tu Yesus Kristus. Damang noho dainang nahinaholongan. Bagian na paupaton sian ipola nohot pakorhon di barita nauli ima pamalum namar sahit. Dadaholan parsahitok pardagingon. Alay doho do parton dion. Mangurupi halak na dangol. Pauli-uli halak parrohana bojok. Palua halak na tarhurung. Patupa ulaon para sinirohaon. Huhut mga puli halak na marsak roha. Laos ima orientasi pakubasyon di Huriata di tahun 2020-on. Patupa ulaon pekabaran Injil. Dohot patupa ulaon para sini rohaon. Borhat mamaritahon barita nauli'i. Bagian na paupaton akamang notamunang tarhitchat uduk jalarane manguloy parsuruon di Jesus. Dug ditonahon Jesus parsuruoni tu akkasisianna tarhitchat maibana tu badua ginjang lahu hundul tu siamun di debata. Hundul di siamun di debata. Imasongon gobaran na mandok Jesusido si palua manang Mesias na di bagabagahon di debata. Songon pagkatindak konon di parpesalmeni na mandok. Duga di dok Jehovah mandok tuhakku. Hundul maho tu siamukon. Pai mahumahin ak kamusum si degean di patmu. Pesalmen Bindu 110 ayat sada. Hobar tu si disiamon di debatado si paluay. Di lehon debatado huwaso tu si paluay manggogomi portibion. Di ibana do huwaso di portibion ng badua ginjang. Songon na dinok na di Mateus Bindu 20 ayat 10. Dugi didapoton Jesus manasida di dokma. Nungwa sahat tuaw nasa huwaso na di badua ginjang dohot na di tanoon. Di bagasan hauduhon dohot panguluyon do borhat si seani mamaritahon barita nauli'i. Nung di baritahon na sida barita nauli'i magihut maakka tanday. Di pahot debata barita nauli na binaritahon di akka si seani. Di lehon debata gogo. Di lehon debata hatauon tunasida. Asa tulus jala marparbuwe barita nauli na pinasahat ni akka si seani. Damang noho dainang nahinaholongan di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Tema di jamita dihita di pesta hananay di Tuhan Yesus tubadua ginjang. Ima mamaritahon barita nauli tunasa na tinokpa. Talapati di bagasan opat hal. Na parjolo memiliki kekuatan dan hidup dalam persekutuan. Merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi gereja masih berada pada konteks Paskah. Sehingga kita masih diingatkan pada peristiwa salib. Di mana orang Kristen masih diliputi suasana penderitaan dan penyalipan oleh dunia ini. Jika hanya memandang kekejaman para penguasa dunia, sehingga Tuhan Yesus harus disalibkan, mati dan dikuburkan, tentu kita akan menjadi orang yang frustasi dan kecut menghadapi rezim yang anti Kristus. Tetapi ingatlah
bahwa pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita dijanjikan suatu pengharapan dan hidup baru oleh Roh Kudus. Inilah sebagai kekuatan dalam menapaki aktivitas dan perjalanan hidup kita di dunia ini yang penuh dengan tantangan, masalah, dan perjuangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus bangkit kembali di dalam pengharapan, kesatuan dan persekutuan di dalam roh sebagai pengikat orang percaya dalam bersaksi dan melayani serta memberitakan berita Injil. Yang kedua, ditinggikan dan dimuliakan. Peristiwa Yesus Kristus naik ke surga berarti bahwa ia kembali ke tempat di mana Allah berdiam dan bertahta. Kenaikan itu berarti bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan dan bangkit pula, sudah ditinggikan oleh Allah, sehingga sepenuhnya ia mengambil bagian pada kemuliaan Allah, pada kekuasaannya, pada pemerintahannya. Kenaikan ke surga mengungkapkan rahasia tentang peralihan Kristus dari cara hidupnya di bumi kepada cara hidup Allah Bapa. Yang ketiga, Roh-Nya bekerja di antara kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan membuka jalan dan waktu yang baru tentang masa depan orang percaya di akhir zaman. Jalan baru itu akan dibuka kembali dengan cara pengutusan Roh Kudus yang akan diturunkan dari surga dan bekerja di antara kita. Dari surga, dari tahtanya, dari kemuliaannya, Roh Kudus akan diutus ke dunia dan akan menjadi kekuatan dan semangat atau spirit untuk memperbaharui hidup kita. Dengan demikian, manusia secara badani memang tidak lagi melihat dia yang sudah naik ke surga. Tetapi dengan dan melalui Roh Kudus, itulah memampukan kita membuka persekutuan antara manusia dengan Allah, mempersatukan yang berbeda, menghibur yang berduka, mengikat yang tercerai-berai. Untuk pengutusan Roh Kudus inilah mengapa ia harus naik ke surga. Bapak Ibu, yang keempat, bertekun dalam pekerjaan Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Dengan perayaan kenaikannya ke surga, kita diingatkan pertama, masa lalu adalah penderitaan dan kematian, tetapi berakhir di dalam kemenangan dan kemuliaan. Kedua, masa depan orang percaya adalah menuju surga yang disediakan kini dan di sini. Jadi, kenaikan Kristus ke surga untuk menyediakan kehidupan dan kebahagiaan kekal. Yang ketiga, pengharapan orang Kristen bukan di dunia ini yang menjadi pengharapan dan tujuan akhir, tetapi kehidupan kekal. Alani amanginang, unang meret buko di pati konsian pamangambu. Saya pikir-pikir may arian dohok borgin. Asa diramoti ho, jala di patupaho, hobar tusude datar surat di bagasani. Asa marutuk ko dia kadalambu, jala marbulia parulaumu. Ai hatamido sulu-sulu di patu, jala hatiron di dalakku. Joshua bin Dusada ayat 8, Psalmen 110 sia ayat 105. Hangoluhon ma barita naulii, aido hangoluambu. Amin. Martagiak kita. Mauliati marohan nabi di hot Tuhan, di sudi pasum-pasum dohot asini roham. Di pasangahono pehami
marsaur rap dohoto marhiti hatam nabadiai nam saur tuhami nau kubege jala hutangi hok kami di parbiguan las di roha di pesta pardingotan hana naik di Tuhan Yesus Kristus tubanua gincang di jauho disuruh do hami tutu ali Tuhan asabor hatami mamaritahon barita nauli barita haluaon barita las di roha dohot olupulupi tuliat portibion dug jubolo hami Tuhan makagul hossa dug jubolo Tuhan marparbue hatam dabadiai di gulu nami mulai hati madiho Tuhan sahat tuhoma parguluon di huriam HKBP Pondok Bambuan ramoti jala pargugoy ruas di huriam rap dohot parhaladom say patau hami Tuhan magula akasi ulaw nami bahin puji-pujian hasangapon di guarmu las di roha dohot pasu-pasu tu parguluon di ruas di huriam dohot parhaladom pasu-pasu Tuhan akka ulaw nami pakubasyon nami nang akka ulaw nami sigadu pariih totok Tuhan patau hami lahu magula sa luhu nai di bagasan pos di roha di bagasan hatutugo di haporsyaon doh di bagasan pakirimon na magulu molotug Tuhan godang hamaulon huadupi hami di partikyanon na pos doroha nami hamonak konom hami sian sa luhu nai jala totok Tuhan patau hami bandala di ari-ari di gulu nabi asa daw mara di pardagingon dohot partodion di hami say pasada rohano pikiran nami Tuhan laho mamuji pasangapo marhite ulaon dohot ibadah parbinggon nami nahupatupahami Tuhan melalui rekaman ibadah online non totong matuhan gabi puji-pujian hasangapon di guarmu nang dia karuas di huriam rade na sida laho marsaur laho beribadah marhite parbingguan online non marsao rap dohot to di bagasak katam dia kaende puji-pujian dohot di tangiang ele-ele nami tuadu pambu dabadia nago huaso dohot pasu-pasui pasu-pasu matuhan hatam nakutangi hok kami gabi gogo jalabohal me di hami Tuhan di pardalanan di gulu nami Tuhan Jehovah di bata pasu-pasu akaruas di huriam na di bagasan habut di roha leho totong Tuhan paghiburan pagapuliot tu nasida na di bagasan akahagaleot Tuhan ala di parsahiton lehot Tuhan hamamalum di parsahiton Tuhan Jehovah di bata amanami moliate di asi di roham do didengkan di basam tuak karuas di huriam tuak ka amanami inanami nang akka yanak kon nami pe na totong di lehok ko Tuhan las di roha tugulu nasida marhite akka umur nagajang marhite pasu-pasum dengkan di basam dohot asi di rohami setotong Tuhan paigo nasida mandok mauliate tuado pambu magulu hami Tuhan taruli hami di pasu-pasum saluhut dai siak kodo harorwanna say marpanatap mahami tutu Tuhan tuha bangsa para siambi setotong Tuhan ringkas sami laho mamuji pasangap guarmu na badiyay ala nele Tuhan ramoti dongani maaka amang nami inang nami natongon marulang tahun dohot na naik marulang tahun di kelahiran nasida totong Tuhan lehot las di roha totong Tuhan pasu-pasu nasida padau akan nasa parmaraan sian nasida Tuhan Jehovah di bata moliate totong kupasat tami tuho di haradeo di akanongan nami sian multimedia di huriam HKBP Pondok Bambuan desa totong Tuhan rade nasida laho patupa rekaman ibadaon leho totok Tuhan hai pason lehon gugu nang las di roha di nasida nang dia ka song leader pemain musik pe sehoma totong naman nunga di hami sa luhuk na Tuhan Jehovah di bata makilala do hami Tuhan guk kahurangan do hami dia do pambu namarlaw dosa do gulu namion say jubolo uras tala say sakadosa ng pangalosyon nami asa tamah jala talupa mi dia do pambu majalo pasu-pasug dohot asi di roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan syokop si paluhami martangiak kami tuho amen.
Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan tei. Taparade ende pamujiota, marende hita sian buku ende nomor 690 sia, ayat sada dohot ayat 2, rigas au pabuahon, laos tapapuguma piliata. Hamu akadongan nunga marsaringar di tonga-tongata hatani tuhata namar suruhita asa borhat mamaritahon barita nauli tu saluhut na tinoppa. Alani borhat mahita marhite hatana marhite pabahenata dohot golutta maradopon saluhut na tinoppa. Ale Tuhan patupa mahami gabe ula-ulam di Portibion. Tuhan Yesus do ulu dihuriai jalahita do ruasna. Nahudul di siamun di debata. Napinabakit ni debata gabe raja di atas ni saluhut. Marsitutu mahita mangulahon parsuruonna di tonga-tonga di Portibion. Tapi lehon madirita. Dohot nasa na adong dihita gabe ula-ula di debata napapatarhon holong dohot asini rohana tuna humaliak kita pos marohata say nadongananda dohita gadup ari rasi rasaro ajal di hasiangadon. Kona usuruanku ay hatam somagopo ungiho uhut manogu dongaki manopoto tay timasude tuhong tay timasude tuhong siroham say toku sahat masude tuhong. Tatangyak ko mapiliata martangyang mahita.
Ali Tuhan debata aman nami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu. Dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai mandok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nangilehon ni pamataku, o sa dohot gogoki, rodi salut artaku, upasahat ituho, nasaun sa toktudo. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliau madiho rodi saliling nililing na namarlas ni roha dohami nuaing ala naung monakko jala dipabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangan do sude dalammu ay dipatutoru ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumiboho sian sasude jala maruli gowar asa lopit saluhut ulu ditot lahu marsob batuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate maroha nabi tuho ala naung diukapo dalat tu banua gijang gabe situa di malipo namangon diho kami tu di bata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan do pedi hasyanganon. Paima marpungu hami tulabungmu. Say pasaut ma bagabagam tu akka suruammu. Lehot tu nasida sahala. Dohot hagugoon siyan banua gijang. Asa marmulia gowarmu di portibion. Say ajari ma akka partohonan di huriam. Asa hobar tulomoni roham akka aturan. Pamisangon dohot padugudoguon. Panugudogon na diaturhon na sida di huriam. Say gonggomi jala paretay mahuriam di tano batakon. Asa lamrarat jala monang huriami. Lehon hapistaran sian banua gijang tuak ka induk nami. Tuak ka pandita. Guru doh tuak ka situa. Asa lammaraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajommu di bagasan rohanami. Asa marhiras di roha hami mangului dohot mangihutoko pahot maroha nami tuho asa huhatindako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami say payan mahatam dohot nami di huriam asa huigot hami dada hasyang anon inganan nami alai di banua gijang di lambung budo say ramoti ma namanggongomi hami dohot raja, dohot suruan na pinabakit. Lehot tunasida hapistaran siyan banua gijang, dohot unduk ni roha. Asa dohot nasida manguloy paretam. Pasu-pasu masaluhut parpunguan di halak Kristen. Say homa dongan nabi juppa marpungu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nabi be. Say lamlok kagi siak kami dosa dohot sude, na pasurato kami di hasyanganon. Asa lambaluguk kami paimahon harorom mangalap kami tulabung di amai. Amen. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajommu say saot mo lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu habis darion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay wodo na
jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Kami parhalado ni Huriata namarhobas di minggu parningotan ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus di minggu sadarion. Pasahaton tuhamuna amanami inanami hita saluhutna ruas ni Huriata. Selamat merayakan pesta ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus ma dihita saluhutna. Tuhan memberkati Horas. Surgawi samulot say tenggani out ng domo amaw dohoti gok malas ni rohak kudisi surgoi